Okay, magluluto kami ng pinapaitan. No, tell him that we already have one. Mag-ano na lang kayo. We already have some. Tell him that we already have some. For what? For the food. Ayun, oh. Oh, ito na. Oh my gosh. Puto. Pinapaitan. Sarap. Itong gusto ko, oh my. Sarap. Oh, yan. Sige na. Bukbok mo na. Chicken eh. Yan, ang masarap. Tatanap Afgan. Dagdagan ng ano. Sa bagay, ito na agad sama. Sikat yung mga lasa ah. Yan. So sa man ata yun, naglut kontay din. Ano to? Gulyon. Hindi man masarap yung kasi yung gulyon. Hindi masarap yung gulyon. Tagada. Okay, masarap. Tsaka nag-ano na ang hangin niya, oh. Nagkalma na. Malma. Sige, ah. Isublim lang. Ikop. So good. Sarap. Madamdamat eh, plano. Ay, sorry. Ay, sorry. Ay, sorry.